Dan sekarang atas nama bangsa Indonesia, atas nama pemerintah Indonesia dan atas nama pribadi, saya mengajak para hadirin semua untuk angkat gelas kita minum untuk kesehatan Yang Mulia Presiden Republik Prancis beserta Ibu, dan untuk kesejahteraan kedua bangsa kita, bangsa Prancis dan bangsa Indonesia. Maintenant, je voudrais faire un toast au nom du peuple, du gouvernement et personnellement, j'invite à tous les invités ici présents de faire un toast pour la santé du président et de Madame Brigitte Macron et la prospérité de l'Indonésie et la France. Vive la France, vive l'Indonésie. Merci beaucoup. Suasana hangat menyelimuti Istana Negara, Jakarta pada Rabu malam, 28 Mei 2025. Presiden Prabowo Subianto menggelar jamuan makan malam kenegaraan untuk menghormati kunjungan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron beserta Ibu Negara Prancis Brigitte Macron. Acara ini menjadi simbol eratnya hubungan diplomatik dan kemitraan strategis antara kedua negara. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih, delegasi Prancis, dan tamu undangan penting lainnya. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Presiden Republik Prancis, Bapak Emmanuel Macron, beserta Nyonya Brigitte Macron, tiba di Istana Negara. Le Président de la République d'Indonésie, Monsieur Prabowo Subianto, le Président de la République française et la Première Dame, Monsieur Emmanuel Macron et Madame Brigitte Macron sont arrivés au Palais d'État. Presiden Prabowo menyoroti hubungan sejarah panjang antara kedua negara serta keterlibatan Indonesia dalam perayaan Hari Nasional Prancis. Beliau menunjukkan rasa hormatnya terhadap Presiden Macron dan menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengirim kontingen militer dalam parade Hari Nasional Prancis. Ia juga menekankan ikatan khusus pribadi dengan Prancis. Presiden Macron merespons dengan menghargai keramahan Indonesia dan menyebut hubungan budaya yang dalam antara kedua negara serta mengutip peribahasa Indonesia untuk menjelaskan evolusi persahabatan mereka.
Presiden Macron menyoroti kontribusi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan apresiasi terhadap kemitraan yang dibangun di bidang keamanan, pertahanan, industri, agribisnis, dan budaya. Kedua pemimpin berencana untuk mengunjungi Borobudur bersama sebagai bagian dari perluasan kerja sama bilateral. Acara juga melibatkan pertunjukan tari piring, simbol rasa syukur dari Sumatera Barat, sebagai perayaan budaya yang memperkaya keseluruhan acara. Jamuan makan malam kenegaraan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memperdalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis, menciptakan masa depan yang lebih harmonis dan sejahtera bagi kedua bangsa. Presiden Macron dan Presiden Prabowo menegaskan kesediaannya untuk membentuk persahabatan yang erat, membawa kedua negara menuju keberhasilan bersama, serta merayakan keberagaman budaya yang kaya di antara mereka. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Nous prions les invités de bien vouloir prendre place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Son Excellence Président de la République française, Première Dame de la République française, Para Menteri Kabinet Merah Putih, la délégation d'honneur de la République française, dan para tamu undangan yang kami hormati, selamat malam dan selamat datang di Istana Negara Jakarta. c'est avec un grand honneur que nous accueillons le Président de la République française et sa délégation à ce dîner d'État offert par le Président de la République d'Indonésie, en signe d'amitié chaleureuse et de partenariat stratégique entre l'Indonésie et aussi la France. Selanjutnya kami persilakan Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto untuk memberikan kata sambutan dan memimpin prosesi toast. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Republik Prancis, yang terhormat Saudara Emmanuel Macron, Son Excellence, Monsieur le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, bersama Ibu Brigitte Macron, ainsi que Madame Brigitte Macron, dan semua hadirin yang saya hormati. et toutes les invités ici présents. Sekali lagi, adalah kehormatan besar bagi kami untuk menerima Presiden Republik Prancis dengan Ibu beserta seluruh delegasi hari ini melaksanakan kunjungan kenegaraan di Indonesia. Encore une fois, je voudrais remercier ce grand honneur de votre visite aujourd'hui en Indonésie. C'est un grand honneur pour la République d'Indonésie et tout le peuple indonésien. Hubungan antara Perancis dan Indonesia sudah cukup lama dan meningkat terus sampai hari ini. Kita menyaksikan bersama bahwa hubungan antara kedua negara kita maju di hampir semua bidang. La relation entre la France et l'Indonésie jusqu'aujourd'hui fait preuve d'augmentation, de renforcement étroite et même aujourd'hui ça fait partie d'un élément d'un renforcement de relations entre nos deux pays. Hari ini kita telah melaksanakan pembicaraan intensif dan produktif. Aujourd'hui, nous avons fait une discussion intensive et importante. Dan kita bersama-sama, Et ensemble, kita bertekad, berkomitmen untuk teruskan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya. nous sommes convenus de continuer cette étroite collaboration entre nos deux pays. Kunjungan Presiden Macron dan Ibu
juga memiliki arti khusus karena memang saya secara pribadi dan keluarga saya merasa punya hubungan khusus dengan Prancis. Silakan. Cette visite est d'autant plus importante pour moi parce que personnellement et ma famille, nous avons une relation étroite avec la France. Saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir di acara Hari Bastille, hari besar bagi Republik Prancis, tanggal 14 Juli yang akan datang. Dan kami merasa terhormat dan kami siap mengirim kontingen tentara kita ikut serta dalam parade di Paris. Je me remercie encore une fois pour l'invitation pour assister au 14 juillet, à la célébration du 14 juillet. C'est un grand honneur et nous allons préparer une grande délégation militaire pour participer au défilé. Terima kasih. Dan sekarang atas nama bangsa Indonesia, atas nama pemerintah Indonesia dan atas nama pribadi, saya mengajak para hadirin semua untuk angkat gelas kita minum untuk kesehatan Yang Mulia Presiden Republik Prancis beserta Ibu, dan untuk kesejahteraan kedua bangsa kita, bangsa Prancis dan bangsa Indonesia. Maintenant, je voudrais faire un toast au nom du peuple, du gouvernement et personnellement, j'invite à tous les invités ici présents de faire un toast pour la santé du président et de Madame Brigitte Macron et la prospérité de l'Indonésie et la France. Vive la France, vive l'Indonésie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, maintenant nous invitons à présent le président de la République française et la première dame, son Excellence Emmanuel Macron et Madame Brigitte Macron, à prononcer quelques mots et à porter un toast, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, représentants du monde de la culture, de l'entreprise, de la science et acteurs de l'amitié franco-indonésienne, chers amis. Yang Mulia Bapak Presiden, Yang Mulia Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak-bapak, ibu-ibu, menteri-menteri, bapak-bapak, ibu-ibu anggota delegasi. C'est pour mon épouse, ma délégation et moi-même un immense honneur d'être reçus en visite d'État dans votre pays. Ini sungguh suatu kehormatan yang luar biasa bagi istri saya dan diri saya disambut dalam kunjungan negara ini oleh Bapak. Et si 12 000 kilomètres séparent les rivages de nos deux métropoles, nous n'en sommes pas moins liés par le vent de l'histoire et le souffle de nos destins communs. Dan meskipun 12.000 kilometer memisahkan kedua ibu kota metropolitan kita, kita tetap terhubung oleh angin sejarah dan nafas takdir bersama kita. Arthur Rimbaud, qui se prenait à rêver, au cœur de Java jusqu'à Tuntang et Salatiga, le compositeur Claude Debussy, fasciné par le gamelan javanais à l'exposition universelle de 1889, et qui s'en inspira pour faire souffler sur la musique occidentale un peu de votre poésie, ou Henri Cartier-Bresson, qui immortalisait sur sa pellicule la grâce des danses balinaises et celle de la plus belle à ses yeux, sa femme Ratna Mohini.
Penyair Arthur Rimbaud yang bermimpi di jalan-jalan sampai ke Tuntang dan Salatiga. Komponis Claude Debussy yang terpesona oleh gamelan Jawa di pameran universal pada tahun 1889 dan mendapatkan inspirasi darinya untuk menghembuskan suara puisi Kepulauan Anda ke dalam musik barat. Henri Cartier-Bresson yang mengabadikan keanggunan tarian melalui lensanya serta tarian yang paling indah di matanya, tarian istrinya. Et ces passeurs culturels ont posé les jalons d'une relation que poursuivent nos artistes, nos étudiants, nos chercheurs, nos ingénieurs, nos militaires, nos diplomates, et qui continuent d'œuvrer à notre rapprochement. Para perantara budaya ini meletakkan dasar bagi hubungan kita dan masih terus dilanjutkan oleh para pelajar, pekerja, insinyur yang terus mengembangkan hubungan ini. Berdikit dikit lama-lama menjadi bukit, dit le proverbe. Berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit, kata pepatah. Un peu avec le temps devient colline. Seiring berjalannya waktu akan menjadi bukit. Et peu à peu, d'année en année, oui, notre amitié a atteint des hauteurs de plus en plus élevées. Dan sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun persahabatan kita telah tumbuh menjadi semakin tinggi. Il y a 75 ans, la France reconnaissait l'indépendance de la République Indonésia. 75 tahun yang lalu Prancis mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Votre révolution a inspiré le monde, puis vous avez guidé un chemin d'indépendance et de non-alignement si singulier. Revolusi yang dilaksanakan ini telah menjadi inspirasi bagi dunia dan sifat kemandirian ini pula. Et c'est pourquoi il y a tant à faire entre nos deux pays, qui aiment l'indépendance, le goût de la liberté, et qui refusent le diktat de quelque grande puissance que ce soit. Maka dari itu ada begitu banyak hal antara kedua negara kita yang begitu terikat dengan independensinya. Et c'est tout le sens de notre partenariat en matière de sécurité et de défense, en matière industrielle, agroalimentaire, en matière aussi de culture, et nous serons demain ensemble à Borobudur à cet effet. Dan itulah inti dari kemitraan kita di bidang pertahanan, tetapi juga keamanan dan juga budaya. Et en effet, la journée de demain sera comme une synthèse de cette relation. Nous serons ensemble à l'Académie militaire que vous avez voulu fonder, au milieu de cadets, dont certains apprennent le français. Puis nous nous retrouverons pour sceller un partenariat culturel inédit et profond, pour lancer entre autres cette nouvelle vague indonésienne et la place de votre cinéma pleinement ainsi reconnue. Besok, hari esok ini akan merupakan ringkasan dari hubungan ini. Kita akan berkunjung ke akademi yang telah Bapak dirikan, di mana di situ terdapat kadet yang sedang belajar bahasa Prancis. Dan kita juga akan membicarakan perihal kebudayaan Prancis dan membicarakan pula Nouvelle Vague Indonesia. C'est pourquoi, cher Président, c'était comme une évidence que vous deveniez l'invité d'honneur de notre 14 juillet, que vos troupes puissent défiler sur les Champs-Élysées aux côtés des nôtres, tout simplement parce que vous êtes un ami de la France et parce que l'Indonésie et la France sont encore beaucoup à faire ensemble. Maka dari itu adalah suatu hal yang jelas Bapak ingin menjadi tamu kehormatan untuk tanggal 14 Juli mendatang ini agar Angkatan Bersenjata turut serta dalam pawai yang akan dilaksanakan karena masih begitu banyak hal yang masih akan dijalankan. Alors, Monsieur le Président, je lève mon verre à l'amitié entre l'Indonésie et la France. Mon épouse et moi-même, ainsi que toute notre délégation, vous remercie. Vive l'Indonésie, vive la France, vive notre amitié. Bersama-sama kita akan berhasil.
Hadirin yang terhormat, selamat menikmati acara jamuan makan malam kenegaraan. Et la flamme et regardez ce qui est en train de se passer, c'était très important. Indonesia. Indonesia traditionally is a very good archery athletic. Every year you just one more star. Mesdames et messieurs, nous voulons regarder ensemble Tari Piring. Tari Piring est une danse traditionnelle de Sumatra de l'Ouest, Indonésie. La danse symbolise la gratitude.